Nui bun jelekan nui do huyuk kana Pascal Pinon ar Pascal janam do Texas re 1879 साल रे हुइलन तया। Pascal do रेल डिपार्टमेंट कमी ऑक्टो गी सार्कास रेन कमी हर ठे एनियल उचुलिना। आसोले Pascal abo samang रे दो अडी लटू पारा ट्यूमर ताहे कान तया। ar sarkas re kami okto gi una tumor re nawa miten muthun ko jute tahen te makeup talate ar nungka talate hor ko samang re hej kate joto hor ya hara uche kan tahena sarkas re tahe kate gi adi gan nyutume hörlida ar kaudi hoy ar jawlet gia tayam daram te chikitsa kate una tumor re ocho chule dia daktar ina tayam Pascal sarkas ren kami hoy bagilida ar 1929 sal re bonga talalena ar nui bun nyelekan nui do huyuk kana Marian Dojo ar nui do joto daktar kui hara chu kau kan thena ar Dojo janam do 1912 साल नेदारलैंड रे हुइलेन तया ar 20 বছর বয়স রে সার্কাস কমি এহব লিদা Dojo do joto hor samang re aya hormo re tarwari bhorawe kan tahena ar hahara kata da nuwa kana mi thop ho mayang bang jorok kan tahen taya jokon tarwari bhorawe kan tahena আর নোয়া ঘটনা ñel kate joto ডাক্তার ko hahadok kan thena ar ko mene thena nischay kono torwari re kono trick mena kada bale jaha do Dojo hormore ona torwari bang bolok kan tahena ডাক্তার do arho ko hahadalna jaha okto re uni hormore na x-ray ko kuraw leda un so x-ray re ñelok kan tahena ona torwari Dojo hormo mi naka kon ar mi naka paroma kana ar ona torwari jaha sik hoge ona aya hormore bhorawe kan tahena Dojo sarkas re tahe kate aima nyutume hörlida ar kaudi hoy ar jawlet gia Marian Dojo do 1948 साल रे bonga tala lena है तो बेगा तिको नुंकानिक आरो ना अपडेट nyam lagi teno channel sate jupra then like comment share taun pe bell icon to dala pe then jahati gina video update apa ko tala re marang re set ma to be jai johar।